Good morning. Ya, bersyukur untuk hari yang indah yang Tuhan karuniakan untuk kita minggu demi minggu. We give thanks for the every single morning that God has given it to us. Dan kita memasuki hari ke-19 daripada masa Prapaskah atau masa Lent itu. We have arrived on the 19 days before the Easter, which is the Lent day. Dan hari ini kita akan membahas satu tema, itulah berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Today we're going to discuss one of the topic about be happy for those who are hunger and thirsty. Siapa yang sekarang lapar? Who is hungry right now? Udah pada sarapan ya? Everyone already have a breakfast, obviously. Pernah lapar? Do you ever feel hungry? Nggak pernah. Waduh, makanan di samping kanan kiri terus lah kalau gitu ya. So the congregation answer is they're never actually hungry. Nah, kalau kita lapar, kira-kiranya berbahagia enggak, saudara? If you're hungry, are you feeling happy? Ayo, lapar itu berbahagia enggak? If you're hungry, do you feel happy? Aduh, saya lapar, senang sekali. Gitu, saudara. You feel hungry, but you are happy. Saya pikir kalau lapar enggak seneng, saudara ya. I'm sure if you are hungry, you will not be happy. Adanya itu selalu, aduh, pingin emosi, saudara begitu ya. Obviously, you have a lot of emotion when you're hungry. Jadi kalau bicara tentang lapar itu sebetulnya jauh dari kata berbahagia. Gitu ya. Actually, when you feel hungry, it's actually far from the word of happy. Lihat gambar ini aja dah, mukanya udah muka kosong, muka lapar gitu When ya. you look at the picture, you feel their face is actually empty. Tapi kemarin saya ketika memperhatikan gambar ini, saudaraku, But when pastor look at this picture, saya memikirkan satu hal, saudara. he think about one thing. Mungkin kalau saya lapar, mungkin wajahnya juga kayak gini, saudara begitu ya. So you think that if he's hungry, his Cuma face kita nggak lagi probably will show bercermin like gitu this. ya. Probably you won't Karena see it in the seringkali mirror. ketika lapar kita sudah jadi, aduh, cepat emosian gitu. So when you're hungry, we tend to Cepat become marah. emotional, easily get angry. Nah maka sekali-sekali kalau lapar, saudaraku, sudah lihat di kaca, saudara ya. So once in a while, if you are hungry, look at yourself in the Mungkin mirror. ya wajah kita itu rasanya wajah yang kosong, saudara begitu ya. Probably your face will have an empty face. Saudaraku, hari ini kita berbicara tentang lapar dan haus. Saudara. Today we're going to discuss about hungry and thirsty. Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus itu. Jesus say, happy is those who are actually hungry and thirsty. Tentunya lapar dan haus bukan hanya dimaksudkan dalam pengertian lapar perut ini, lapar jasmani ini, saudara ya. Obviously, this hunger is not indication of physical hungry, but actually it's actually spiritually. Tapi lapar dan haus ini adalah sebuah gambaran tentang satu kerinduan dan kebutuhan yang hakiki. Saudara. So the hunger and the thirsty is actually essential things. Karena bagi orang yang hidup, lapar dan haus itu sebagai sesuatu yang normally. So people who are still alive, being hungry and thirsty is a normal thing. Karena sesuatu yang hidup itu, manusia yang hidup membutuhkan yang namanya makanan dan minuman. Saudara. Because a human that is still alive, we need food. Lapar dan haus itu menjadi sebuah kebutuhan yang hakiki. So it's essential things for us. Jadi tidak bisa dilepaskan daripada hidup itu sendiri. Saudara. So our life cannot stay away from hunger and thirsty. Dan lapar dan haus itu juga menandakan satu kehidupan yang sehat. So when we feel hungry and thirsty, it's showing that we are healthy. Kalau saudara sehat, pasti akan mengalami yang namanya lapar dan haus itu. If you are healthy, then you definitely going to experience hunger and thirsty. Kalau kita tidak lagi mengalami lapar dan haus itu menunjukkan, ya berarti kita sudah tidak hidup, saudaraku. So when you don't feel hungry and thirsty at all, most likely you are already passed away. Atau paling tidak kita sedang sakit, saudara. Or not, you are sick. Sehingga walaupun dibawakan makanan yang paling hauce, saudaraku tidak nafsu makan. Saudara. Even though they give you your favorite food, you don't feel like eating it. Saudara tidak akan mengalami yang namanya lapar dan haus itu. Saudara. You will not feel the hunger and thirsty. Saudara dimasakin paling enak rasa-rasanya juga, aduh
Saya kenyang, saudaraku. Saya nggak butuh makan itu. Saudara. Even though they gave you your favorite food, you feel like you don't want to eat it at all. Oleh sebab saya katakan lapar dan haus itu juga menjadi indikasi bahwa itulah kehidupan yang sehat. So being hungry and thirsty is showing that you are still healthy. Dan ketika seseorang lapar dan haus, maka itu terwujud dari sebuah tindakan yang aktif, itulah mencari makan atau mencari minum. So when you're hungry and thirsty, you're definitely going to seek for food. Ketika saudara lapar dan haus, saudaraku, maka saudara pasti akan cari makan atau masak paling tidak begitu. So when you are hungry, at least you're going to cook or find a food. Gak mungkin ketika lapar dan haus saudara, aduh tenang-tenang aja begitu. You will not feel at peace when you are hungry and thirsty at Maka all. semiskin-miskinnya orang dia akan berusaha untuk mendapatkan makanan dan minuman itu. Even though how poor you are, if you are hungry and thirsty, you're definitely going to find food. Walaupun dia harus berusaha untuk memenuhi hasratnya untuk makanan itu. Even though you're going to search in the rubbish bin, you're definitely going to search for a food when you're hungry. Maka lapar dan haus itu selalu terwujud dalam tindakan untuk mencari itu. So definitely you're going to find food when you're hungry and thirsty. Maka kalau tidak, maka itu tadi orang sedang sakit atau sudah memang mati. So those people who are not seeking food is normally people who are in the middle of sickness or already passed away. Dan saya mau tanya, kapan saudara lapar dan haus? So question is, when did you feel hungry and thirsty? Kapan saudara lapar dan haus? When do you feel hungry and thirsty? Nggak pernah lapar dan haus ya? Seems like nobody actually in this congregation feel hungry or thirsty at all. Musa, saya lapar dan haus itu cuma seminggu sekali. Did anyone say that going to be hungry and thirsty once a week Atau setahun sekali. or once every year? Lapar dan haus itu setiap hari. Saudara. Your hunger and thirsty, you're going to experience it every single day. Setiap waktu kita bisa mengalami lapar dan haus itu. Saudara. At every time we're going to experience hunger and thirsty. Padahal tadi saudaraku sebelum berangkat kita udah nyamil apa atau makan apa saudara gitu ya. Probably before you leave for today, you already grab something to eat. Jalan ke tren sedikit gitu ya, naik tren gitu, sampai di Central Station. Kok lapar ya doh? Akhirnya mampir saudaraku, belilah begitu saudaraku ya. So probably Banana on bread. your way to the church, you're probably going to grab some snack. Lapar itu tiap hari saudaraku. Being Karena itu hungry sebuah kebutuhan saudara. is a everyday experience because it's a necessary things. Nah, maka ketika Tuhan Yesus berbicara berbahagialah orang yang lapar dan haus, itu menjadi sebuah gambaran kehidupan rohani. Pengikut Kristus harus seperti itu. So when Jesus say, "Blessed are those who hunger and thirsty for the righteousness, for they will be filled." So it's actually a picture of our spiritual journey. Itu sebuah kebutuhan yang sangat-sangat mendasar yang harus ada. It's an essential thing that we should have as a Christian. Itu menandakan, mengindikasikan kita sehat, saudara, secara rohani. It's an indication that we are healthy in Dan our selalu spiritual. ada eager, ada satu hasrat, ada kerinduan untuk mencari bagaimana caranya mendapatkan itu, saudara. Then there is always an eagerness to find the spiritual fulfillment. Dan lapar dan haus itu terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Then hunger and thirsty are going to always happen in our life. Maka John Piper katakan seperti ini, saudara. A writer, John Piper, says this. Kunci dari kehidupan Kristen adalah haus dan lapar akan Tuhan. The key for the life of a Christian is always hunger and thirsty for Dan Christ. salah satu dari beberapa alasan mengapa orang tidak memahami atau mengalami kuasa kasih karunia serta bagaimana kasih karunia bekerja melalui dibangkitkannya sukacita yang memerintah dalam hati oleh karena rasa lapar dan haus mereka akan Tuhan itu begitu kecil. He said that why people actually doesn't feel the blessing of God and the joy of God is because they hunger and thirsty for God are very small. Piper itu katakan kunci kehidupan Kristen itu adalah haus dan lapar akan Tuhan.
the key of the Christian life is actually thirsty and hungry for God. Mengapa orang tidak mengalami kelimpahan anugerah Allah, mengalami sukacita daripada Tuhan itu? Why people don't feel being blessed by God or the peace and joy from God? Kenapa orang Kristen tidak merasakan betapa limpahnya kuasa Tuhan di dalam kehidupannya? Why those people doesn't feel how great is a God? Tidak menyadari betapa baiknya Tuhan, kuasanya yang bekerja di dalam hidupnya. How God is good and how mighty, almighty is God. Saya berkatakan karena rasa haus dan lapar itu begitu kecil di dalam hidupnya. Bible mentioned that it's because those people felt the hunger and thirsty for God is very, very small and minimal. So, lapar dan haus itu adalah sebuah kebutuhan rohani seorang Kristen. Being hunger and thirsty for God is an essential thing for every single Christian. Sama seperti kita, kalau kita tidak begitu lapar, saudara, kita tidak akan menikmati makanan yang paling enak sekalipun. When we don't feel hungry at all, we will not enjoy even our favorite food. Tapi beda kalau kita betul-betul sedang lapar, ya, starving betul-betul gitu. Waduh, itu rasa-rasanya ikan asin itu kayak babi kecap begitu, saudara. But if you feel extreme hunger, even the salty fish, you feel like a crackling pork belly. Maka Piper betul katakan kunci dari kehidupan Kristen itu adalah haus dan lapar itu. So the Piper mentioned the key of the Christian life is actually hunger and thirsty for God. Kekristenan tanpa lapar dan haus itu kekristenan yang lemah. Christian life that without hunger and thirsty for God is a weak Christian. Kekristenan yang kurang gizi. With the one malnutrition. Itu apa ya? Kekristenan yang mengalami stunting, saudara, begitu ya. That you haven't stopped growing at all. Sakit-sakitan. That you tend to be always sicky. Maka itu akan berakibat sangat-sangat fatal di dalam kehidupan. So it's going to be a fatal thing in your life. Sama seperti kita sakit, maka tubuh kita dalam kondisi yang lemah, maka secara rohani, kerohanian kita tidak bertenaga. So when you are sick physically, your physical being is actually being weak. It's actually go along with your spiritual thing probably also weak as well because Kita of this sin. terinfeksi dengan berbagai penyakit dosa di dalam hidup kita. You have an infection with a lot of sin in your life. Maka tanpa lapar dan haus akan Tuhan, roh kita menjadi kerdil. So without hunger for God, our spiritual being it actually Kita being mengalami minimized. kurang gizi. Tadi We saya become katakan stunting rohani. You become malnutrition. You stop growing in God. Kita mengalami spiritual stunting. Your spiritually being stopped or slow down. Bahkan saudaraku, walaupun saudaraku kita punya begitu banyak pengetahuan secara rohani, saudaraku, tapi itu tidak cukup energi untuk apa? Untuk menggerakkan kehidupan rohani kita. Even though you have full knowledge of the Bible, but your spiritual being is actually not growing at all. Karena itu bisa membuat kita justru semakin picik dan angkuh. So it's actually leading to us become narrow-minded and Banyak tahu tentang self-pride. Allah, padahal jauh dari pengenalan yang sejati akan pribadi Allah itu yang seperti apa. You have a lot of knowledge about God, but you don't have personal experience with God Himself. Jika ini terus dipupuk, saudaraku, maka muncullah keangkuhan. Maka muncullah manusia-manusia agamawi seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat begitu. If you keep on having this kind of experience, you tend to grow as a human that have full of knowledge, but you do not have actually personal experience with God at all. Merasa diri paling rohani, paling benar di mata Tuhan, suka menghakimi dan mencari-cari kesalahan orang lain. You feel yourself that you are full of self-righteous, that you are right in the knowledge of God, like the Pharisee. Kalau kita tidak sungguh-sungguh memiliki hati yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan Tuhan.
This will happen if you don't have a heart that really hungry and thirsty for God. Maka saudara, betapa vitalnya, betapa pentingnya yang namanya rasa lapar dan haus akan Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. So it's really important for us to be hunger and thirsty for the word of God in our life. Karena tanpa rasa haus dan lapar itu, saudara, mungkin kita menjadi orang yang beragama, tapi sebenarnya kita tidak bertuhan. So without feeling of hunger and thirsty, you become someone who have religion, but you do not have God in your life. Karena apa, saudara? It's because of what? Karena tanpa suatu hasrat untuk terus connected dengan Tuhan. Because you don't have a heart that always want to be connected with God. Kita sama saja dengan orang-orang yang pada akhirnya yang tidak mengenal Allah. So we are the same as people who doesn't know God at all. Karena kekristenan itu adalah sebuah relasi. Because as a Christian, it's actually built on the foundation of relationship. Benar, kekristenan pun membawa kita untuk memiliki moralitas yang baik. It is true, our Christian life lead us to a good morality of life. Memiliki sebuah kehidupan ibadah yang baik. We have a life of the serving of God. Tapi lebih dari itu, saudara, kekristenan Allah berbicara tentang sebuah relasi kita secara pribadi dengan Tuhan. But the most important thing in the Christian life is to have a personal relationship with God. Tanpa itu kita kehilangan makna apa menjadi Kristen itu. Without it, we become lost in what it means by being a Christian. Saudaraku, realitasnya adalah lapar dan haus itu pernah datang begitu ya, tapi kemudian hilang dan pergi. The fact is, being hunger and thirsty, we will experience it in our life. It come and go. Mungkin kita pikir, oh iya ya dulu pas saya terima Tuhan Yesus, jadi orang Kristen, rasanya betul-betul cari Tuhan, suka baca Alkitab dan sebagainya, itu luar biasa begitu. So when you think about your first time experience when you accepted God, you really seek for God. Tapi sejauh perjalanan hidup kita dengan kesibukan, dengan tuntutan dan sebagainya, itu rasanya kok sudah tidak ada lagi. So as the time pass by, you feel like the hungriness for God, to seek God, you no longer have this type of passion anymore. Sepertinya banyak orang pernah mengalami hal itu. It seems like everyone experience these kind of things. Ada yang kembali merasakan lapar dan haus itu. Some people return to God to feel the hunger and thirsty for God. Ada juga yang tidak lagi mengalami lagi. Some people doesn't have experience it at all. Tapi justru digantikan dengan lapar dan haus akan yang lain. But being replaced by being hunger and thirsty of other things. Bukan haus dan lapar akan Allah. It's no longer hungry and thirsty for God. Tapi haus dan lapar akan yang lain. But hungry and thirsty for other things. Dengan keinginan dunia dan sebagainya. The one that you want, whatever wanted in this world that has offer. Ada banyak orang juga yang menyadari dirinya rupanya tak lagi lapar dan haus akan Tuhan begitu. So some people are aware that they are no longer actually hunger and thirsty for God at all. Saya tidak lagi merasakan lapar dan haus itu seperti apa begitu. Some people aware that they don't feel any more hunger and thirsty at all. What is look like? What is feel like to be hunger and thirsty for God? Hidup fine aja. Because Gak ada our masalah life are apa-apa. fine. There is nothing Semua happening in berjalan our lancar. everything is actually goes smoothly in our life. Sehingga tidak banyak yang peduli apakah diri lapar dan haus akan Tuhan atau tidak. Gak ada masalah, gak ada urusannya. So you don't really think about being hunger and thirsty for God because everything goes smoothly in your life. So it's no longer important things at all. Ada juga yang pada akhirnya sulit sekali bagaimana menjaga dan mempertahankan rasa lapar dan haus akan Tuhan yang mereka alami. So they find that it's really difficult to maintain how to become hunger and thirsty for God as they go through life. So, mari kita belajar dari Daud yang selalu lapar dan haus akan Tuhan. Let us learn from King David that always hunger and thirsty for God. So, dalam Mazmur 63 saat ia di padang gurun Yehuda. So in the Psalm 63, when he's in the desert of Judah, Daud mencurahkan isi hatinya dalam sebuah mazmur yang sangat indah sekali.
David actually gave God, said to God in one form that is really beautiful. Dia mengangkat hatinya, dia berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair." In the Psalm 63, verse 1, it says, "You, God, are my God. Earnestly I seek you. I thirst for you. My whole being long for you in a dry and parched land where there is no water." So, apakah ini sebuah kerinduan, sebuah longing, sebuah desire yang sesaat? Do you think that this kind of longing is only momentary? Satu lapar dan haus yang pada waktu itu datang dan kemudian menguap begitu saja? Do you think that this type of hunger coming and go just like that? Saya pikir tidak, saudara. It's definitely not. Justru sebaliknya. And actually the other way around. Lapar dan haus itu menjadi sesuatu yang terus bergejolak. Seperti ini, pecah-pecah, tandus tanpa setitik air. He saw the dry land and parched land. Pikiran Daud membayangkan kondisi hatiku, kondisi hatinya seperti itu. And David reflect this dry parched land to the to condition of his heart that he hunger and thirsty for God. Hatinya kekurangan air dan makanan rohani. His heart actually lack of spiritual food. Hatinya membutuhkan dan rindu dekat dengan Allah. His heart actually longing for God. Jika hanya sesekali saja atau tidak lagi memiliki lapar dan haus, maka tidak mungkin, saudaraku, Daud berkata di ayat selanjutnya, "Demikianlah aku memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu." So if he only think about it momentary, he will not say it in the verse 4. He say, "I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands." Artinya bahwa rasa lapar dan haus itu betul-betul menguasai hidupnya. So does that mean that David hunger and thirsty actually influence his whole Bahkan life? seorang penafsir katakan itu rasa dan haus, rasa lapar dan haus itu bersarang di dalam hatinya. So even they say that one of the writers say that his hunger and thirsty for God is actually embedded in his life. Artinya Daud itu, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, dia terus menerus merindukan Tuhan, menginginkan Tuhan untuk selama-lamanya di dalam hidupnya. Meaning that constantly he long for God and he miss God throughout his whole life. Maka di ayat 9, saudaraku, kalau saudara membacanya, di situ dikatakan, jiwaku itu melekat kepadamu. So in the verse 8 in the English version, it says, "I cling to you, your right hand uphold me." Hatinya, jiwanya melekat kepada Allah. That his soul actually cling to Tidak God. mungkin bisa dipisahkan. That cannot be broken. Kalau itu dipisahkan pasti akan terobek. So if it's being forcefully separated, it's definitely going to destroy it. Dalam terjemahan lain itu dikatakan juga mengejar, follow heart's ability. Yang mengejar Allah. So in other translation, it say keep on chasing God. Dia tidak ingin terpisahkan dengan Allah. That he doesn't want to be separated from God. Dia tidak ingin jauh daripada Allah. That he doesn't want to be far away Dia from God. terus akan merasa lapar, lapar dan lapar. He's constantly going to feel hunger and hunger for God. Dia pernah haus, tapi dia terus merasakan kehausan lagi akan Tuhan. He experienced thirsty, but he constantly feel thirsty and thirsty for God. Kau tidak pernah kehilangan rasa lapar dan hausnya akan Tuhan. David never actually lost his hunger and thirst for God. Sampai dia merasakan betul-betul jiwanya itu melekat kepada Tuhan. So he felt that his soul actually clinging to God. Maka dia merasakan damai, sukacita. Menjadi orang yang sungguh-sungguh beruntung di dalam hidupnya.
So he feel peace and joyful and someone who are being blessed by God. Dan disitulah Daud menemukan rahasia kehidupan yang dipenuhi dengan sukacita itu. This is where David actually find the secret of life that is being fulfilled by God. Dia menemukan rahasia bagaimana menikmati kelimpahan anugerah Tuhan, kuasa Tuhan yang hebat atas dirinya. He enjoyed the experience how God mightily blessed him. Walaupun di tengah-tengah masalah yang tidak mudah dalam kehidupannya, saudara. Even though he faced a lot of challenges in his life. Ada pengkhianatan sekalipun, ada pergumulan-pergumulan lain sekalipun, dia tetap hidupnya taat kepada Tuhan. He was chased and he was betrayed by dear friends and confident, but he always feel that his life being always have a joy in God. Maka Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan berbicara kepada kita hari ini. So God actually spoke to his disciple and to us today. Berbahagialah kamu yang lapar dan haus akan kebenaran. He say that blessed are those who are hunger and thirsty for the righteousness. Bagaimana dengan kita, saudara? How about us? Apakah kita sungguh memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran itu? Do you feel thirsty and hungry to God's word? Saudara, paling tidak ada dua indikator yang kita bisa jadikan tolak ukur dalam hidup kita. At least there are two things that we can look on, we can measure on whether we are hunger and thirsty for God. Yang pertama, saudaraku, The first one, mari kita lihat diri kita, saudara. let's look at ourselves. Mari kita bertanya pada diri kita. Ask yourself, Apakah saudara suka baca Alkitab? do you like to read the Bible? Suka enggak? Do you like it or not? Halo? Is nobody answer? Any response? Pertanyaan saya kurang jelas. Is it not clear? Do you like to read the Bible? Apakah saudara suka baca Alkitab? Do you like to read the Bible? Aduh, We have a lot of smile and laughter kayaknya here. jawabnya, aduh susah gitu ya. It's really hard to answer, is it? Jawabnya takut dosa, saudara gitu ya. You're afraid to answer because you don't want to lie, is it? Kalau saudara nggak suka, If you don't like to read the Bible, sama katakan saudara tidak sedang baik-baik saja dalam hidup rohani saudara. we want to say that you are not in the good term in your spiritual being. Sekali lagi saya mau katakan, jikalau kita tidak suka baca Alkitab, saudara tidak sedang baik-baik saja dalam hidup rohani saudara. If you don't like to read a Bible, then your spiritual life is actually not good at all. Di sini semua orang Kristen kan ya? I'm sure everyone in here are Christian. Halo? Yes, Tahu Alkitab ya? you do know a Bible, right? Tahu ya? You do know that you have a Bible, right? Oh, Alkitab itu apa Musa? Holy Bible. Gitu ya. You do know Mentang-mentang that di Australia saudara, Alkitab nggak ngerti saudara ya. you do know about the Holy Bible, right? Anak-anak muda tahu Alkitab ya, Holy Bible ya. I hope all the youngsters know that Holy Bible is Alkitab. Saudara merasa gak baca Alkitab biasa saja. Kehidupan saya lancar-lancar. If you- Saudara tidak sedang baik-baik saja. If you think not reading a Bible and you think that your life are still okay because everything is smooth, actually your spiritual being are not okay at all. Saudara, kalau Tuhan menegur saudara dengan berbagai cara, If God actually knock on your door with a lot of different ways, karena Tuhan sayang sama saudara. it is because God still love you. Hal yang berbahaya justru ketika Tuhan sudah membiarkan kita. The dangerous part is if God let you be as you are. Kita acuh, tak acuh, We don't tidak care about- peduli, yang penting kehidupan saya baik-baik saja. Hati-hati saudara. If you being ignorant and because your life are going smooth and no problem at all, then it's really be careful about it. Saya mau katakan hidup saudara tidak sedang baik-baik saja I kalau want- kondisi seperti itu. I want to say that your spiritual being are not
well, actually, if your life is like this. Maka kita perlu datang kembali kepada Tuhan. So you need to return to God. Yang kedua, indikasi yang sederhana saja. The second indication, Apakah saudara sungguh-sungguh rindu beribadah kepada Tuhan? are you actually really want to worship God, Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Praise God. melayani Tuhan. serve God? Apakah saudara merasakan ibadah hari Minggu itu sebagai beban? Do you feel like going to church every single Sunday is a burden to you? Sehingga kalau saudara tidak datang juga sebetulnya nggak ada masalah. So if you don't come to church on every Sunday, it's actually no problem at all. Hidup saudara masih baik-baik saja. Because your life are still good. Everything is good. Pekerjaan, studi, oke saja, fine. Your study life, your work and your career everything are going fine. Bahkan saudara merasa untung karena saudara memiliki banyak waktu dan kesempatan untuk dapat menikmati hal-hal menyenangkan di luar sana. Sometimes you probably feel that you actually being advantaged not going to church because you can spend your time doing something else. Hati-hati saudara. Be careful on that. Kehidupan rohani saudara sedang tidak baik-baik saja kalau begitu. If you feel like this, then your spiritual being actually is not doing well at all. Maka di momen masa Lent ini, masa Prapaskah ini, So at this Lent period times, mari kita periksa hati kita. we all examine our heart. Paling tidak dengan dua indikator yang sangat-sangat simpel ini sederhana. Just look at two indications. Saya orang Kristen loh. I'm a Christian. Saya pengikut Kristus loh. I'm follower of Jesus Christ. Dan Alkitab itu firmannya Kristus loh. And the Bible is actually God's word. Itu firman yang tertulis loh. As is actually God's word that is being written. Kristus itu firman yang hidup. And Jesus Christ is a Dan Alkitab itu firman yang word. tertulis. And the Bible is actually the word that living God. Kalau kita tidak suka pada firman, kita perlu kembali kepada Tuhan. But if you don't like the word of God, the Bible, then you need to return to God. Hari Minggu itu hari pertama dalam satu minggu. Today is the first day, the first week of the first month. Yesus bangkit di hari pertama, itulah hari Minggu, maka kita beribadah hari Minggu. Jesus actually risen on the Sunday, the first week of Sunday. Itu menjadi tanda kemenangan kita, orang percaya yang diberikan Tuhan untuk kita. It is showing our victory, those people who being trusted by God. Tapi kalau kita tidak sungguh-sungguh memakainya sebagai waktu pujian penyembahan kita. But if you don't use it this Sunday to praise God, to serve God, Mari kita periksa hati kita. let's examine our heart. Kita tidak sedang baik-baik saja. Our spiritual being is actually not doing well at Hari all. pagi ini saya rindu kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Today we really encourage you, each one of us, to return to God, to Saudara, miss God. perjumpaan sejati dengan Tuhan itu ditandai dengan sebuah jejak yang membekas, yang tidak mungkin terhapuskan. That your journey to God is actually being marked in your life, actually cannot be erased at all. Seorang penafsir itu katakan itu seperti sebuah pengalaman traumatis. The writers say that it's actually the experience that you feel traumatized by it. Dan saya yakin kita juga punya pengalaman traumatis masing-masing. I'm sure everyone have a past experience of life. Tapi bedanya pengalaman traumatis itu membuat kita takut begitu ya. The experience of trauma sometimes lead us to feeling very afraid. Tapi kalau perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kita pingin lagi dan pingin lagi. But when you meet God, you feel the experience that you want it to be more and more to experience this. Karena itu tidak mungkin terhapuskan di dalam pikiran, hati, jiwa, dan hidup kita. So it's almost impossible to be erased in your heart and your mind. Karena membuat diri kita berubah. Because it changes us. Mengubah kita sebagai pribadi menjadi seseorang
yang semakin mengerti maunya Tuhan dalam hidup kita. that change us, we become known what God wants in our life. Kiranya kita sungguh-sungguh boleh mengalami pengalaman itu di dalam hidup kita. We hope that each one of you experience this kind of experience with God. Sehingga hari-hari kita semakin lebih dekat, mendekatkan diri kepada Dia. So every day we coming closer and closer to God Bahwa kita perlu Tuhan. because we need God. Mari Bapak yang terkasih, saat ini kita bangkit berdiri. Let's stand up, brother and sister. Saudaraku, saya tayangkan KPPK 321. We showing the music 271. Yang berjudul Tuhan Aku Perlu. It's saying that God, I need you. Saudara, kita akan nyanyikan lagu ini. Let us sing this song. Tapi sebelum kita nyanyikan, saudaraku, But saudara before we coba sing it, baca dari ayat 1 sampai stansa 1 sampai stansa 4. Saudara. before you sing it, look at the word on each of these music verses. Tapi bukan sekedar baca, tapi betul-betul ini menjadi sebuah kesadaran kita akan Tuhan. Not just reading it, but it's something, your awareness that you need God in your life. Bahwa kita perlu Tuhan. That you need God in your life. Kita perlu dekat kepada Dia. That you need to be near God. Kita perlu penghiburannya. That you need His comfort. Kita perlu kemenangannya. That you need His victory. Kita perlu kekuatannya. That you need His strength. Kita perlu firman-Nya. That you need His Kita word. perlu segala sesuatu dari Tuhan untuk kita. That you need everything from God to you. Saudaraku, baca pelan-pelan, saudaraku. Read it slowly. Dan kemudian, saudaraku, kita tidak nyanyikan semuanya. We are not going to read all of them. Tapi masing-masing saudara itu pilih satu stansa saja, satu ayat saja. But from this music, choose one of the word. Mungkin saudara pas itu kebutuhan saya di ayat 1. Aku perlu setiap waktu. Suara, mungkin pergumulan kita saat ini ada tentang suara yang seringkali ada godaan-godaan. Sehingga kita menyelewengkan kita dari satu rasa haus dan lapar akan Tuhan. May this song actually, each one of some of the word actually going to touch your heart. Saudara bisa That tetap probably you're nyanyikan facing a ayat lot pertama. of trials in your life, a lot of things that take you away from God. But Tapi may kalau this saudara song, merasa, wah godaan iblis begitu kuat untuk kita dan saya perlu Tuhan, saudara bisa nyanyikan di ayat yang kedua. so when you feel you need God, you sing the first verse. But when you feel that there is a lot of challenges that you face, that the devil is constantly taking you away from God, then on the second verse, Saudara bebas it's yours for you. menyanyikan ayat berapa. It's easy for you to, you can sing any verses. Dan itu sungguh menjadi doa kita. And may Kerinduan it kita di become hadapan. your prayer and your longing for God. Dan saya rindu ini sungguh-sungguh menjadi satu pengalaman rohani kita dengan Tuhan. And I want you guys to experience a spiritual, Mari kita Life siapkan with God. hati kita. prepare your heart, Persiapkan hatimu. prepare our heart, Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. come to God. Mungkin selama ini engkau menganggap dirimu baik-baik saja. Probably all of this time you feel like I'm fine. Tapi saat ini kita mari mengaku di hadapan Tuhan. Let's us confess Kita in front of God menyadari diri kita di hadapan Tuhan. that we aware who we are in front of God. Dan mari kita nyanyikan ini beberapa kali. Terserah saudara mau nyanyikan ayat berapa. We can sing this Sesuai song kebutuhan saudara. several times, regardless which verses that you're going to sing. But Dan you itu sing it according katakan to your need. dengan sejujurnya di hadapan Tuhan. And say it honestly in front of Katakan God. dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Say it with a full heart with God. Aku perlu engkau Tuhan. That I need you, God. Tuhan aku perlu. God, I need you. Tuhan aku perlu setiap waktu. Suara apapun tak menghiraukan
katakan, oh Tuhan, aku perlu. Oh Tuhan, aku perlu. Ku perlu selalu. Ku mau datang padamu. Oh Tuhan, aku perlu selalu. Oh Tuhan, aku perlu. Ku perlu selalu. Ku mau datang padamu. Oh Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, oh Tuhan, aku perlu. Ku perlu selalu. Ku mau datang padamu. Oh Tuhan. Benar Tuhan. Benar Tuhan. It's right, God, Kami perlu Engkau. that we need you. Begitu congkaknya hidup kami ya Tuhan. We take pride in our life Karena seringkali merasa kami mampu berjalan sendiri. because we think that we can walk alone by ourselves. Kalau segala sesuatu berjalan apa adanya dan baik-baik saja. So when everything are going well and smooth for us, Kayak merasa karena kami sudah berjerih lelah untuk itu. because we think that it's because of our own effort. Tapi Tuhan, kerinduan kami secara rohani But God, our longing as a spiritual being begitu kerdil. is very, very small. Ampuni kami Tuhan. Forgive us, God. Beri rasa lapar dan haus itu. Give us a feeling of hunger and thirst. Dan biarlah kami terus berusaha mencari itu. And we constantly seek for you. Dan pada akhirnya menemukan itu di dalam Tuhan. And we finally found it in you, God. Terima kasih Tuhan. Thank you, God. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amin.